Sir, magandang umaga, sir. Morning, sir. Sir, anong pangalan niyo, sir? Sergeant James Romero, sir. James Romero, sir. Sa reserve, sir. Service po kayo, sir. Yes, sir. Batch 2015. Since 2015 po kayo, sir. Medyo matagal lang, sir. Kamusta naman po, sir, yung pagiging service niyo? Okay lang, sir. Yes. Enjoy yung life. Hindi naman service ng Philippine Air Force. Okay, sir. Ano, sir, yung pinaka-best experience niyo dito sa pagiging reservist niyo? Ano, sir, tuturuan kami ng discipline. Discipline. Marami, sir. Mga magandang asal. Saka, yun. Saka may kunting kalaman sa military. Mga military discipline. Military life, mga ganun, sir, no? Sir, thank you po, sir, sa pagsiservisyo nyo bilang isang reservist, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat din, sir. Ilang taon na po pala kayo, sir? Ilang taon na kayo, man? 17 ako, sir. 70? Sige po, sir. Thank you, sir. Sige, sir. Salamat, sir.